Hello guys! Ayan, mamili na po tayo ng mga gulay-gulay. Ay, kamay. Yes. Ang talong ang laki. Patatas, Mura lang po yan guys. banana, Yung sibuyas dito, mura jackfruit. lang din. Kaya ayan, bili-bili na pa gulay-gulay. Strawberry. Toink, toink, toink. Hello guys. Real lang nga lang oh. Indian foods. Wala na pala.